Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu mjihunda ho masiwani diaspora kao yo keretu sediensi ya hatu wanazioni watukufu wajihunda ho masiwani huhona ho Egypt, Maroc, Senegal, Tunisia na nezensimbali na mbali mjihunda ho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu mbese ngasina nchunda rubanu da nafanya direkte kao ngendo ya changanya, ngendo ya dungani. Ikao ndazina zamba juzi, nani so zamba leo no mjiwa ntujini. Haurambe do shababu wa ntujini. Awakwezi njajaba nili njeni jibu mru haukaya miti wakala wa mji hauwanti wakala wa uchoka mruonti pia shati mibanu haukaya haushahidi ya ukaya haila mbabintinti ya experience mgu ya niba bada mahakume na mitanu ya ufanya hazi hamada inu haruma mawasiliano ya bonze ngwani beta fik tirambua ya hatwar ikaunge hundawe mabara naneze hatwar ikaunga zbirao harmi Afrika yabo ndajo katengo mbidi hokati mibanu neshezema nama mkomori danger ya kai mkalantiza ikaka hajahunda mananya hamadami haujamadami ya sheleziza mkomore danger ya mkalantiza haushahidi leo de tarehe 10 mfukara ya mwezi wa Novemba mwaka hizi na 19 wodo wakati mto wao ushahidi huu hanamna hindini ya ukaya barensi ya hatu mengoni mwezi ntibukao zona hawashimbi ujot poneshara yensi hatu haina wakati yendao wakati kao ngendo ya hunde mavuna hau yendo ya njeze ya kiba basi mocho parihana mkomori hamadaye hashiliana na mazeto ali hamadaye wajaroti zensi ya hatu hizo kasuja haukaya kasuja bure okanga mjoka ya gasina kiasi yokaya garjo hambe mkomori ngena arriere ya maha jana Faransa ngena ma avance ya maha mengo mitanu heya rahane mkomori abwani zifanyishi hawe arme Afrika kamil izono weka nguzijua nguziprepare na kabula engema raisi wajoka ujayabo arme mapanja la maha mengo mitanu wajao ijao washinde wajue enamna hindini wajoka ujiprotege enamna hindini wajoka manipulation hizo abenge kama jama raisi waonikao wajua shisha tengwa wajua hem mwana Mfaransa hawe Europea ya shehansi apwesi jiro armema barayo ntipia hizo ngarambao hizo zikalkulewa zihansiwa yesujenge ijawa honamna hindini dukaya ike adui ngonzanje bahanu haujini ngonzanje mru mfuko nzanje mru basi sababu basi sababu hiyo yo hanze kede mruwae wae ikaunge bonti juu haude mruwae ikaunguzi juu zenogo hamada zila wode mdukawe yesubilwa harotensi ya hai shabani hatariliyo ihatarili yodo kaya ngabwana zijana ikawowo ani kwa wachi haruma wala daraje ka ngwasaliti wao ni mtu fulani wala ngwa manipuloni mtu fulani shaula pozefu wakili wa hao no pezo macho wa hao do wahantize ikawa akili ya moyo hao do wende sao ngwaru sao yenzi hao batina kango na shabaha wajue engwa unda huu iho ndo enda huu isho hata hendini isho watu utahendini watukufu base
ngamjoho na nzanende shati kanda nireje kaya ekataba ropengo na mahamengo mitana zaidi ya avance rahani africain abo na tuhamba ye Mfaransa hwenda bonsi juu sababu ya kaunjabo nsi juu hindri ngabjuko sababu ya kaunjabo nsi juu hazingara ponzi ya ukaya hindri dukaya hadobi rayu ho ye portugais hakai ho ye mwarabu habiri ye amerike Angleterre habiri kabati wanu wachubira iho shabada ija hoshinda Mfaransa ya sisemizi yashindeze pisansi hizo yashinde Royaume-Uni yashinde Portugais yashinde wala jirani wa hatu rambao de mbushi ani hoshinda dukaya harenge ponzi ukaya banu Mfaransa ye hakai ukaya garjoka Mfaransa mwa hakai hakafanya hindi hakaulimale kitani laha he hakafanya ze le dimala hahe sha oma hoja ya sisemizi nele ponzi yakauja ya semizi basi haba namnikali serazi nende na sifilizo wanduwanu hakai wanduwanu ihazi hao dochori jirwa hitwa dole le ponzi ya siha basi 1905 wadu wakati kao habiri hadubu haurenga au katikao halelesa watina pisa sicho kayo pia imzia wakaya hazingaraho kaya na wenda wasifilizo wandu bane hazia hao tojirwa hicho hanamna hindini ukaya ngabo miji ya he kapitali ya he zentizatu basi kama ndo tunda armwe miji hiyo bakangome basi zengome hizo zihe ya harmwe miji mihu yenzi yatu haukaya hindini boka bapuza maha rahaba jaya ilaya ikundi shahara la harma ufaume wa mjimrajine wenda wa wana na mjimrajine ichoka dahari haina mahala baka matabuta warwaka ujirwa hita hawinji ilado bahane Mfaransa ya hunde shabaha ya tibabu ntijuru basi zila mkomori haka ujisa wala wandikao ngwatindao le bahilo au yenkodo hiyo wahamba de mahero wahema bafu eni ya jisa nkodo yenda ya wawananyao wukaja kahoni hakayo le mruola wala hero wabiri mono hama de mijine vumbwa yabo basi hizo sijaha hindri ngabo marasa haukaya ngabo marasa ya ukaya ngabo wanada mko wa ujo urisi zile kawo zikano wafaume wao ngabo ko uzirisi wazirengeza zikanjema ngabo ko uzirisi wazirende shononde wajiwana basi Mfaransa moya haja haunjilia wafaume wao wasipia hamanga bakao indishambao adikabati ula ufaume wa kimabavu na bimabavu haziyaze bwana zankodo wodo wakati wandu wakaujihunda ukaya wandu waona indishambao komor ani mtanganyiho wahejuru kama basi wa mtanganyiho huo dwaja uribelie mavuna yanu ya ukayanga sina hindi na sina nzinzima dajari bele mavuna yokaya si ujorongo aluha nzima ya Kifaransa ekari jopande huo emari sirari si hindri wakati rino nuo harma mbaadhi ya miji mihu hamado mji mhu wekoni hamado mji mhu wa Mbeni hamado mji mhu wa Tujini ya miji hiyo basi yode handani kao wa uzingara haku de manakari wonu wanadamu wenji wafu Mbeni wakati aliswali ya rengaye yensi
rion wanadamu wafu wenji ikoni bal mchujini nga wakaujitoa fidia ili wafi hasibabu dukaya uhususia huo wahanuo. Yabo njajabani njeni kritike mji wala njajabani njeni kritike bavu shati jabani rihunde dalao namna hindi kejejwa kiri raisi wa daula rekaha hibi voti rekaka jahiba voti wanazijana warumie sula haiyo wabe sisi wa mtu fulani sisi kabila fulani raisi weka na ujabani abo mrirejeza mahajana zai hodingoni hawakatika ushode shabaha ya mfaransa ya kurumia ya jari kolonize kena kiremi jimi huya hatu hiyo waziera iswa hedaula yende haruma majilis fulani ya hensi kao hetawalia ekati jubanu yabo abo tika hajane shelezize wako mori hamandami mkaya ezabira nchujini ngebido hena mzima ndasiya zikondamne nane zabira mbeni wakati huo na zikondamne ekamzira nti bade mfale woti demfa maudu wotukuzi wakaujamwari na nzuwani uwo mkazi jadi atoka huchongeza hakanga watoka henga taki kimwili watawenzi tondohe ukaka wajaka mwanza ngabwaka uyagarali swali wakata yari yanti tondohe ukaka wajaka mwanza ngabwaka tayari yanti tondohe ukaka wajaka hanza mada udala ngabwaka tayari namna hiyo ukaju kwa wajaka hanza johari hena wakati balo ikundi shatawala basi wotoka ibwana nyao hauyalui basi wakomoro nganjo mlabiano ka izorifanyao banu katufanya dalao la hensi ya hatu sumangarungwa wensi ya hatu ekati chopande uonga njo pande wasaya wahusi amani ya hensi ya hatu ngabwandu wambao azali harengo wandu hahe harenge parti ya hahe harengo wandu zahe hafanya jao shangani mlabioni emane kao ngambonao ze pareizo ngambonao la pitani ngambonao mendeleo ya hensi hiyo ndebu ya kaya wanu wajitamka ukaya kwati azali wala kwa chumanza wajihansi bavuni waka umwanza haukweli walona mahaba nae haukweli duwabakisha onae idema dekao wasakrifie mishahara minene hao wasakrifie mapesa wadoto maboshoni wakaanzi wasaidia wazalide mane kanga mbonao zinugozinu zifanyisha kwa juu na kinyume kama ndo tunda harumazila idare kao zirehanyo wandu wao basi na muone hatwari ilo harumache idara hizo na muone manipulation joko banu yabo basi na mangalia harumu msomo basi harumu msomo odo mahali kao ngamonao mushkil weda mno wadu wandu wazibu mwenziani handani wafanye manifestation na wawa kabita mahamili mwaha kwa jaka uliba mwezi miraru ngwali wao mwezi ngwali wao wadu wandu handani waju emana hindi haruma university ya Komoro ya mkunguni hiyo ngio yabo ngeti toko utama noveli yensi tondohe okawa urama wa njia haruma haruma university ya Komoro haruma msomo abuga njofumbazi idara zinjikao wandu wao kweze idara hizo zirehanyo wandu wao yodo mane kwangu mushkili kaiti kabidisi faidishe mkomoro ukahajiduaza ukaya haruma zensi zinu universite hamada zinu mwana ulivo kiasi ya zuhi majana kume haruma maha zuhi majana kume yode senti tajiri ikaw zo saidio wana zioni haruma
yensi ya haki uno mahala ko msomo wa rahisi uno mahala ko msomo wa gratuit basi wa Komori wanwaga liyezi lobonze ebonze ngo aisho namnaje ebondadi ngo aisho namnaje enge wanwara yazise si maskini hamandasi mwasamada imshahara muhundrao basi hatarilo banu hindi ya hatarilo bandukaya ngabwana sikao rawa mbwa ya bukaya de diaspora ngo tayari watowe haina walonisho warotenti ya hayo basi tizamba juzi tena kaya armaizo na bao banu basi Mfaransa ho shinda ya hunde ya njebo tijuu dabu ya kaya rikano ufaume wakimabavu wahoka haina hinye chocho we mwana nyao yode mana unesha bahaya ishu ya njia Wakomori ngamonao ya diaspora ngwa juhudo mabareni ban hata wanatiti ngwa manipulao ne mapara wa hao wesabote isharafa ya Komori ngamonao dongozi nji za majilisi helika ngwato wao haina ilwalonisho wachendeze majilisi haulani azali basi hizo simambia nukaya ngabonusia hao ngwamba ngwanzao justice basi sare bisaba nubatu do wasaidi yokagarantao justice ya kweli garanzao justice haruma ya Mkomori kamili rujuweza kweli nizendrabo zimanipilewe mwana Mkomori ngarandisao hadani da wanwana nyasikao ngwajirendao majournalisti watao nkodo mwati juu kanga una haki okaya izo ambao zoza kweli hadani ngarandisao mwananyasi Muhammad Shami yabaliwa rimwashilishe moroni yariodese yaribalie hata yaraneso bantu batimbwao yegashi asayatola iziwao bonze ukangarta ho daula ya haki kartuta ho zulumifu ukaya hamba azali ngutsimbo yegashi yehuza dena familia hahi nuandwa hahi wejifaidisha kazi sababishao gari mtahao yaje ukangarta ho haki na aje yariba mbalie ukai dunia ngwaro nao na jeri mbalie ze platform mbilizila yende yaro nesezo Mkomori ya juwe ukaya hakika azali nguzulume Komori ndio oblige na singarta hao hamsada wa justice hae mahakama ya bonzi internationali wadungani na ushahidi huu hiyo nukto handani kiasi ya video jana ikao registre hands za Abdel Aga yafanya direct iroresedu niyo kaya wala mdumamba we journalisti na mwishiezo ya hamba na mwishia wakaya juzi ya kaya fungwa mtia harumelistu kaya pafungwa journalisti Komori basinga rendao ho ushahidi ya justice internationali ribalie renera unenge Abdel Aga rimbehe harmi mahakama ya bonze na investigation waishilieze direct ya zifanya zila au kayati mambia na harmi direct ya juzi kiasi ya majournalisti jana na mengo mitsani wa tolaze nafsi zao hasibabu na ukaya wakausulumiha ukaya wakahameza kweli ngaranzori juwe kaya bani ya journalisti mama ya journalisti wa nwengwa mweza kweli nohozi jua karchute mahakama ya Komori wa yote garantsa hao ribaleze evidence riloni zozo ntipia rende rao nesem Komori ukaya nga mahakama ikaunga ubonze wajao ya josali ya umwendo kiwasta wa hema kama ya Abdel na hause biasa ngozi nizo ntipia
amade helina za majuzi ngabo ze papier zinu ikao zo ugari zisinyeo ikao nganjo hansi harme direct inu banu izo kazi hansi wao hindi ikanga na messenger ikanga na steni ngotojo Facebook ngotojo telecharge urenge ikanga we mdu wa bili yasinye mdu wa raru yasinye hola harme mabavu yonti pia waloko moro basi kamzirenge ngamribesha ushikawe kawo rihafilisha nezo ngo hizo tahema kama ya kweli no justice wa kweli basi kamsarize zise ngo zonti pia mahakama gajuja bonsigari wabeshi yawe mahakama ya Komoro wakeraz warenge dossier yinu ribehe harme mahakama ya bonze haukaya kartutsa hawowo waya hukumu kamdu kuchofungwa leo maudo mfungwa hata ngabo accusation ya kaya kufungwa bure abori wabesa baya aboka rengoze charge si sirone sokaya gasta ho justice garantisao yabo Rishia asi ambassadeur wa yoni Harmony Nations Unies basizo hamba juzi wajao hamba ngabo mamili ngabo santeni wafungwa wabo ntiju nge dictateur basi ya mgari wa parao de communauté internationale waje wende warone se prison ilone wa idadi hawana damu wao yarone se enchongeza yedi archo onese enchongeza hawandu umla wao baja wasaya warevindikao kaya sabi hafungwa bure na wende riwapare komite internationali mahakama yani riwanike wa juge wakari wonele baya la duba ya ukayewa ndandamu kao wanikwaze papie watoze mali zaha wahulu papie za Komoro wanzo wareje degré de force wanzo wareje ukaizo wahulua sambi haulizazo basi na ripare community international waja wabinge mahakama eza ngo hizo zemali hizo eza nendahu na bo weji ngwaze revendike ke wajanga njo walikuwa shahula wadai hiyo kaya wasawani kwa uraia jahamade mraia mko Mfaransa ndio katika ese Julia ikubaliwa hawe kastasia ya Faransa ikubaliwa basi lo sukuwo ni kwa yo edewa amade Mfaransa hasaidilo amade Mfaransa sei kama mjeni basi hao harakifu baada rikurubio katerendora timize directe yi ngamwambio wako bori wontipi wasinye epapie hiyo idetailo yabo ibaruwa ngio yabo nano malikao wanzio nane email ya hao kango wanzo au telefoni yao kango wanzo runjilie ribalieze ngo hizo ribehema mahakama ya bonze abo hanuma mwezi vanu ngamjo parisa ukaye mahakama ya Abdalla yafanyiwa bonze haukaya timwabia ukaya ronana na zikao zingiza bonze warambia rifanyeze ngo hizo ukaye serikali ya Komoro nane mahakama ya Komoro wadu waju permete zero zifanyishije ne mahakama ya Komoro hokubali dekale wenu wa Komoro waregeza ngozini waonese mahakama kazi ngozini garanzo zifanyishije haraka garanzo zifanyishije bonje wahari yabo kanga ona revendication ya mahakama wadu waju revendike wao shaizo ribali yao de mbabinu ya wamba Mwenyezi Mungu kaya mtitardeze ngo hakayensi hatu ngaranzawe nsi ya justice ti haki ina mwenza haki yanikiwa ina mwenza ya zulumna yanike haki yahe lafuna mdiswami hokaya bala asarumaka na tiduaza balati mamelu kaya ya petition inu ngio resari prepare aba sadani hocho isinya izabakisha hindini ngarifanya ha lugha mbili rifanya ha Faransa na Kiingereza ama ya Kiarabu rakarje fanya shainu ge jom knisha ke suffisanga joto shiza ke zo relation langue internationale mbili amge barwa henamna hiyo à l'intention de la Cour internationale de justice CIJ le peuple des Comores appelle la communauté internationale à intervenir et à mettre fin à la propagande négative d'Abdallah Agha qui souhaite faire
la guerre aux Comores. Il est un mercenaire impitoyable et payé, utilisé par des politiciens égoïstes des Comores et de la diaspora pour déstabiliser ces pays pacifiques. Il doit être arrêté, faire l'objet d'une enquête. Nous prévenons à couvrir plus de 100 vidéos pour ces précédentes émissions, suffisant à l'intention de traduire en justice et de faire face à la loi devant la Cour internationale de justice. Il est un maître chanteur criminel et notoire qui tente de nuire l'image du pays. Nous demandons à tous les Comores de signer cette pétition en faveur d'Abdallah Hassan Agua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.